ka alabato cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen n'a kan don ka kira kanu cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen n'a kan don ka farida seli cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen n'a kan don. Alhamdulillah, an bɛ Ala tanu. Ale de ye danni mansa ye, ale de ye kodɔn mansa ye. A ye jogo tila adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na, i n'a fɔ a ye garijɛgɛ tila adamadenw fana ni ɲɔgɔn cɛ ten. An bɛ mansa in deli Ala k'an kɛ jogo ɲumantigi ye. An bɛ dɛmɛ ɲini a fɛ, an b'a yafa deli. An bɛ seereya k'a fɔ batoman si tɛ yen tiɲɛ sira fɛ fo n'a kɛra kelen ye. An bɛ seereya k'a fɔ an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam Ala ka jɔn don, a ka ciden don. Ala subhanahu wa ta'ala a y'ale de ci walasa ka jogo ɲumanw ka o tiimɛ. Ala ka kisi nɛɛma caya kan, a n'a sodungew, a n'a jɛɲɔgɔnw ani silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ye fo ka taa se alikiyama don ma. O tɛmɛnen kɔ an badenw, a ye siran Ala ɲɛ, a ye siran Ala ɲɛ, Ala ɲɛsiranɲɛ hakika la. Sabu Ala subhanahu wa ta'ala y'a ka sarangana gosi. A y'a la kuranɛ aya laban min jiginna dɔwɛrɛ tɛ na min kɔfɛ. wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. A ye siran don kɔlɔlɔ ɲɛ, don min bɛɛ bɛ segin ka taa Ala subhanahu wa ta'ala sɔrɔ. summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Ko nima bɛɛ b'a ka sara sɔrɔ, nima bɛɛ, nima bɔ ni la, bɛɛ bi sara sɔrɔ. wa hum la yuzlamun, ko maa si tɛ tɔɲɔ, Ala tɛ foyi tɔɲɔ. N balimakɛ, n balimamuso, sira Ala ɲɛ. I bɛ kuma in mɛn siɲɛ caman, nka i tasi kuma in a laɲini na. Sira Ala ɲɛ, kana siran foyi ɲɛ, sira Ala ɲɛ. I k'a dɔn ko jogo ɲuman tigi, o de ka di Ala ye, wa o de fana ka di bɛɛ ye. Jogo ɲumantigi ka di ne ye, a ka di e ye, a ka di olu ye, a ka di anw ye. Ale de fana ka surun Alakira la sallallahu alaihi wa sallam alikiyama don ka tɛmɛ bɛɛ kan, wa mizani kan. I ka baara mizani alikiyama don, ale de ka girin mizani kan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. Wa fɛn min ka teli ka mɔgɔ don arijinɛ kɔnɔ kosɛbɛ, ale de don. Nin bɛɛ bɛ fɛn min na, a ka kan e o ne o an bɛɛ k'an yɛrɛ ladegi o la. Ala yɛrɛ jaati diɲɛ ɲinini kama, ani adamadenw gasi o fana kɔlɔsili kama. An k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamaya, adamaden ka ɲɛnamaya, a sabati, a sirilen bɛ i yɛrɛ ka tiɲɛtigiya de la. Tiɲɛtigiya tɛ dɔwɛrɛ ye, o de i bɛ fɛn min fɔ i da la, i k'o waleya. I bɛ fɛn min fɔ dɛ, i ka kɛ o kɛbaga ye. Kɛ tiɲɛtigi ye i ni Ala cɛ, kɛ tiɲɛtigi ye i ni yɛrɛ cɛ, kɛ tiɲɛtigi ye i ni dantanfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ. I ka Ala subhanahu wa ta'ala ka sariyaw, i k'olu bonya, kana sɔn ka Ala subhanahu wa ta'ala ka sariya sɔsɔ. Adamadenya ladonko ɲuman, i seko n'i damayira kɛ a la. I k'i yɛrɛ nɛn tanga, i k'i nɛn kɔlɔsi, i da kɔlɔsi, a kana sen don fɛn na fɛn min t'a nafa ani fɛn min t'a ka sira la. Kana sɔn k'i nɛn labila, a k'a sen don ko la
ko min t'a nafa ani ko min ni a ma sara a la alakira ko sallallahu alaihi wasallam hadisa dɔ kɔnɔ diinɛ sigilen bɛ hadisa belebeleba dama dama min kan o hadisa in dɔ la kelen de y'o ye hey ko n baw ma aw ka diinɛ in aw ka silamɛya in a ɲɛli a seleke dɔ a tuloman dɔ o de ye n'i kɛra silamɛ ye ni fɛn min ma sara i la i sen bɔ ni fɛn min ma sara i la i k'i da don a la alakira sallallahu alaihi wasallam a ye nin fɔ a bɛ Tirmizi kɔnɔ a ko hadisa wɛrɛ kɔnɔ ko n'i ye kojugu kɛtɔ ye i ɲɛ la ko min tɛ bɛn ala ma ko min tɛ bɛn adamadenya ma n'i y'a kɛtɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ la n'i se bɛ a la i k'a bali n'i se t'a la i k'a fɔ i da la k'a fɔ a tigi ɲɛna billati hiya ahsanu i bɛ ka nin min kɛ nin ye nin man ɲi dɛ ladili bolo ma i ma se ka nin si kɛ i k'a kɔniya i dusukun na kɔni ko min bɛ ka kɛlen a kana diya i dusukun ye dɛ wa ko nin labanta in o kɔni bɛ maa min na o ye limaniya lafu dan de ye ni dan kɛra nin yɔrɔ in ye k'o kɔni y'a daraja laban de ye silamɛ daraja laban n'i sɔnna i ka kɛ daraja laban kɔnɔ kɔni an balimaw ni hadisa in bɛ Muslim kɔnɔ ni alakira ka nin kuma in lajɛ ka taa si a ko ni maa min ye kojugu ye a bɛ ka kɛ ko n'i y'a ye de a m'a fɔ ko n'i y'a bisigiya dɛ a m'a fɔ ko n'i ye kojugu bisigiya dɛ a ko n'i y'a ye de a sabatira i bolo ko kojugu de kɛtɔ filɛ karisa fɛ mais n y'a bisigiya walima u y'a fɔ n ɲɛna o tɛ dɛ o tɛ dɛ o b'a yira an na ka fɔ silamɛ tuma dɔw la i ka kan ka kɛ maa ye maa min bi i yɛrɛ kalalafili yɛrɛ kalalafili ko ye maabaw ka jogo de ye ka i yɛrɛ kalalafili tuma dɔw la maa ka fili ma a tigi b'a dɔn k'i y'a ye dɛ mais a bɛ na maloya min kɛ i ɲɛkɔrɔ i k'i yɛrɛ kalalafili ka kɛ i n'a fɔ e m'a ye a tɛ segin a ma bilen o yɛrɛ kalalafili in de ko don ko jogo in ye maabaw ka jogo de ye ala ka mɔgɔ ɲumanw ka jogo don surtout ko mɔgɔ b'o labaara wagati jumɛn maa la maa min n'a ma ka kojugu in bange e y'a ye a dogolen de don a bɛ ka kojugu in kɛ a yɛrɛ b'a dɔn fana ko e y'ale ye i k'i yɛrɛ kalalafili tuma dɔ o ye correction la ɲumanba dɔ ye nin ye maabaw ka jogo dɔ ye ka da mun kan ka da alakira de kumakan kan sallallahu alaihi wasallam alakira ko ni maa min ko n'i y'i i balima n'i tuguna kɔ k'a fɛsɛfɛsɛ ko fɔ i ka lebumako ye k'o dɔn ko ala subhanahu wa taala b'i fana fɛsɛfɛsɛ fo k'i fana lebumako k'a bɔ kɛnɛ kan alakira de kumakan don dɛ wa ko ni ala subhanahu wa taala dun ye mɔgɔ min fɛsɛfɛsɛ ka tugu i nɔfɛ i lebumako la ko a b'i lebu ko hali n'a kɛra i yɛrɛ i ka denbaya cɛ la a bɛ t'i lebu fo i ka denbaya cɛ la hadisa in Albani ko ni hadisa in ka kɛnɛ an balimaw nin kuma ninnu fɔkun ye mun ye telefɔni bɛ ne bolo a b'e bolo a bɛ olu bolo a bɛ bɛɛ bolo telefɔni android in kɔni
a bɛ bɛɛ bolo presque a bɛ mɔgɔ qualité bɛɛ bolo a bɛ fama bolo a bɛ fantan bolo a bɛ cɛ bolo a bɛ muso bolo a bɛ denmisɛnnin hali kodɔnbaliw bolo a bɛ maakɔrɔba fana bolo nka telefɔni nin a kɛlen ni nɛɛma de don ko Ala subahanahu wa taala y'a d'an ma a bɛ se k'an dɛmɛ k'an ka wagatiw k'a labaara ko ɲuman a bɛ se k'an ka baaraw senna surunya a bɛ se k'an ka wagati lakolonw tiɲɛli bali a bɛ se k'an bali dépense ba ma telefɔni nin dabɔra o kama o y'a kɛlen nɛɛma ye nka kɛmɛ sarala bi a bɛ o nafa min ɲa maa min kɛmɛ sarala hali a tɛ kelen bɔ bi 99 murumuru olu ka telefɔni u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ a bɛ labaara juguman siraw dɔrɔn de fɛ wa moyens fana bɛɛ b'u bolo telefɔnitigiw y'a dabɔ a kama ka système caman bila telefɔni kɔnɔ min bɛ se k'a to o sira ninnu bɛ nɔgɔya i ma o dɔ ye WhatsApp ye o dɔ ye Telegram ye o dɔ ye Imo ye o dɔ ye Viber ye o dɔ ye Facebook ye o dɔ ye Instagram ye o dɔ ye Twitter ye wa halumma jarra a qualité ka ca dɛ maa min b'a la k'e tɛ ninnu dɔw utiliser i ka telefɔni na a ka dɔgɔ dɛ an balimaw a bɛɛ fana ye fu ye kelen t'a la i bɛ wari sara min na ɲininkali min ka kan ka tɔmi e k'o ɲininkali ɲɛsin i yɛrɛ la maa wɛrɛ tɛ dɛ a ɲɛsin i yɛrɛ de la ko munna fu don est ce que an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi fu diɲɛ don wa la an tɛ fu diɲɛ kɔnɔ koyi wa ni pratique ninnu minnu filɛ application minnu filɛ nin ye telefɔni nin kɔnɔ nin fu tɛ dɛ alimami e ko fu tɛ a yira an na sa kɛ min b'a yira ko fu tɛ ne kɔni tɛ wari bɔ i tɛ wari bɔ mais i jogo bɛ tiɲɛ a fɛ i tɛ wari bɔ mais a b'i don janimɛ n'a ye o de ye a yɔrɔ ye minɛ Ala subhanahu wa taala kumakan don a tɛ wuli lan tarda anka alyahuda wala nasara hatta tattabi'a millatahum yahudaw ni nasaraw u tɛ fara an na abadani fo an ka tugu ka taa bolo kɔ est ce que u bɛna f'i ye de ko tugu an kɔ wa la u bɛ application dɔ de dilan u bɛ ko dɔ de dilan k'a bila i senkɔrɔ u bɛ namasafara dɔ de fili i senkɔrɔ i bɛ tiɲɛ n'o ye ka bin u ka jan kɔnɔ o de don a bɛ komi dolenda la a bɛ taa nɔgɔ ɲini ka na ka jɛgɛ minɛ n'a ye ntalentigiw ko talen kɔnɔ dɛ ko a kana kɛ jɛgɛ ɲɛna ko dolendala kɔni nana ale labaloli kɔni kama est ce que dolendala nana jɛgɛ labaloli kama la a ma na labaloli kama dɛ a nana di nɔgɔ min filɛ nin ye e k'a nɛnɛ ta i yɛrɛ kun bɛ to a fɛ telefɔni ninnu nakun de y'o de ye application ninnu nakun y'o de ye hey don WhatsApp kɔnɔ don Telegram kɔnɔ don Instagram kɔnɔ don Twitter la don Facebook la hey karamɔgɔ i bɛ fɛn caman sɔrɔ yen minnu tɛ Ala ko tɛ dɛ n'i y'a bila tiɲɛ ni nkalon ni ɲɔgɔn cɛ e k'a jiji bɛ nin jumɛn de ye tiɲɛ ye a la wa Ala subhanahu wa taala y'o kiiri tigɛ ka ban a ko wa ma ba'da al-haqqi illa ad-dalal fɛn o fɛn ni tiɲɛ kɔni tɛ mun de don a tɔgɔ ye di nkalon de don ni kanda kɔni tɛ
mun de don fili de don ni ne ɲalen bɛ an senkɔrɔ bi an bɛ kan k'a ta ka fɛnjuguw ta dɔrɔn tɛ dɛ ka ɲɔgɔn mankutun tiɲɛ de dun a kɔnɔ ka ɲɔgɔn lebu a kɔnɔ ka lebu mɔgɔ lebulen fana mankutun ta ka transférer ka taa i bɛ kan ka kibaruya min doni i bɛ kan ka fɛn min ta i bɛ ka fɛn min ta est-ce que fɛn ɲuman don wa i b'a kerun ka taa yɔrɔ o yɔrɔ la madama ni juguman de don i b'a bɛɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ sabu Alahu subhanahu wa ta'ala y'a fɔ dɛ ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid fɛn o fɛn n'i y'a bila kɛ kɔni kɔnɔ walima fɔ kɔnɔ a bɛ sɛbɛn dɛ a bɛ sɛbɛn wa don dɔ bɛ na hey o sɛbɛnna ninnu de bɛna fara ɲɔgɔn kan k'a d'i ma iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba hey i ka gafe kalan amina i ka kalan i ye min kɛ kɔni i yɛrɛ de b'a fɔ o don i da tɛ kuma dɛ bi an dabara kɔni bɛ ka kuma mais don o don da tɛ kuma parce que diɲɛ kɔnɔ dabara de ye sefu ye alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam ko dugu mana jɛ don o don farikolo bɛɛ b'i janto ka i kanto nɛɛma sira ala ɲɛ an b'i kɔ ni tilenna an bɛ tilen ni jɛngɛnna an bɛ jɛngɛ wa alikiyama don nɛɛ fana b'a da de ale ti kuma farisogo bɛɛ de bɛ kuma min ye min kɛ bɛɛ b'i ta seereya la jɔ an balimaw e maa jeli ka lebuli transférer ka taa mɔgɔw ka whatsapp kɔnɔ mɔgɔw ka telegram kɔnɔ facebook kan i bɛ k'a ta cogo min na i b'a ɲɔni ka taa ten bal a dun fɔra yɛrɛ ko hali i balima n'i y'a lebuma ko ye a yɛrɛ b'a dɔn ko e y'a ye k'i k'i yɛrɛ kalala fili a ma o ye de n'i y'a ye a yɛrɛ b'a dɔn fana ko e y'ale ye ɔ ni n'u ye juguman ye dɛ e bɛ k'a ta ka sɔrɔ a tigi t'a kalama i bɛ k'a fɛsɛfɛsɛ ka sɔrɔ a tigi t'a kalama wa i bɛ ka taa lebu fan dɔ fɛ yan fɛ ka sɔrɔ a t'a kalama he i bɛ ka kungo caman ta koyi wa ni ma fara Alahu subhanahu wa ta'ala a b'i lebu hali n'a kɛra i yɛrɛbakun ka denbaya cɛmancɛ la an balimaw an ba Ayisa don dɔ la a y'i kanto ko muso 11 olu de farala ɲɔgɔn kan muso 11 an bɛna o k'a dama kutuba ye muso 11 bɛɛ lajɛlen bɛ kan k'a cɛ de ka lihalaw ɲɛfɔ wa muso 11 kelen t'a la min na a tɔɲɔgɔnmuso k'olu u cɛ sɔn ye kelen ye yɔrɔ musow kɔni ta ye dabara ye o de kosɔn a bɛ fɔ ko janimɛ dunge caman bɛ musow la parce que nɛn de don nɛn de b'u don ala k'an kisi k'an tanga dɛ n'i ye janimɛ baaraw ta fɛn minnu bɛ mɔgɔ don janimɛ kɔnɔ n'i y'a kɛ 100 ye 99 bɛɛ bɛ taa nɛn kelen pe nɔfɛ hatta filankafoya a fana bɛ don a nɔfɛ wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun kuranɛ aya min na Alahu subhanahu wa ta'ala b'a fɔ innama harrama alaykum al-baghy aya labana a b'a korini nin ye a b'a kuncɛ ni nin ye wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun Ibn Qayyim al-Jawzi ko ale karamɔgɔkɛ ko n'o ye Ibn Taymiya ye ko Alahu subhanahu wa ta'ala ye jurujuw ta daminɛ na min ka fɛgɛ n'a bɛɛ ye ka taa laban min ka jugu n'a bɛɛ ye o de ye wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun ka fɛn fɔ ala kan i tɛ min dɔn nɛn de ka waleya de y'o ye wa filankafoya de bɛ na n'o ye dɛ a ye dabara ka kuma de y'o ye o
muso tayina ko muso kelen b'a la ko turu selen o ma k'a tun bɛ k'a fɔ de k'ale cɛ a bɛ kan k'a fɔ a muso ɲɔgɔn tɔw de bɛɛ bɛ k'i ta kɔrɔfɔ ko ale cɛ ko n'a bɛ dun ko a waranin kalama de don n'a bɛ bɔ a warabalama de don ko i t'a ɲininka foyi la n'a b'a kalama n'a m'i yɛrɛ kala lafili hali ko min a t'a kalama k'a b'a yɛrɛ kala lafili Muawiya ibn Abi Sufyan ale ko ni adamaden hakili lajɛ k'a fɔ k'i bɛ hakili valeure ko adamaden hakili tilayɔrɔ saba n'i y'a tilayɔrɔ saba ye ko tilayɔrɔ kelen ko de bɛ jate kodɔn ye wa k'a tilayɔrɔ fila ko bɛ dɔn maa ɲɛnama la a b'i yɛrɛ kalala filili baaraw minnu kɛ a ka ɲɛnamaya de kɔnɔ ko maaw bɛ siran maa o maa ɲɛ a bɛ fɔ mɔgɔ mɔgɔ ma ko hayiba bɛ karisa la i b'a sɔrɔ a bɛ bɔ ko kolon k'a tigi la a b'a yɛrɛ kalala fili k'a kɛ komi a m'a ye nin yɔrɔ in de la Ibn Taymiya ko kɛ i n'a fɔ diden dikisɛ a bɛ sigi fɛn suma dumanw de kunna kana sɔn ka kɛ komi i n'a fɔ limɔgɔfinba a tɛ foyi yɔrɔ ɲini fo kasago ko mumini bɛ komi i n'a fɔ diden a b'a balima limaniya jɔn a b'a ka ɲumanw de ye a b'o de lakali k'o caya a da tɛ s'a ka juguman ma a b'o de sutura n'a y'a ka juguman ye a yɛrɛ b'a dɔn k'a y'a ye a b'i yɛrɛ kalala fili n'a y'a dɔn k'a fɔ k'a m'a ye a yɛrɛ bɛ a den kɛrɛfɛ a kelen n'a kelen k'a ladi ladili de kɔrɔ ko i n'a tigi fɛrɛla mɛ n'u kɛra maa fila ye n'i ko k'i b'a ladi o ye wayibali de ye a tɛ f'o ma ko ladili an balimaw silamɛya kɔnɔ bi anw ye silamɛya faamu ko seli don sun don jaga don hiji don ɔhɔn ninnu ye shairu de ye silamɛya bɛ yira kɛnɛ kan ni minnu ye maa wɛrɛ ka ɲɛbɔ a fɛ o y'a kɔkɔna de ye a fasadi de y'o ye ne ko jɔn de b'a fɛ e ka so fasadi o ka ɲa i ka so kɔkɔna o ka ɲa mɛ a kɔnɔna man ɲi a kɔnɔna tolilen don i tɛ se ka da a kɔnɔ kasa jugu bolo jɔn bɛ fɛ i ka so ka kɛ ten maa si wa silamɛya fasadi kɛnɛma o de ye ninnu ye mɛ kɔnɔna na jogo ɲuman de ko don tiɲɛtigiya de ko don limaniya de ko don fɛn minnu bɛ i bɛ se ka fɛn minnu kɛ kɛnɛ dogo la ala ye o de ka ca minnu bɛ kɛ hali kɛnɛ kan i bɛ fɛn minnu kɛ ala yɛrɛ jaati kosɔn i ŋaniya ka ɲi o de ka ca yira bɛ ko minnu na o de kosɔn jogo jɔyɔrɔ ka bon koyi nin bɛ hakili jigin dɔnnikɛbaga dɔ ka dɔnnikɛbagaba dɔ i kɔrɔ a tɛ tɛmɛ tile fila kan a y'a video bila a ko kuranɛ min filɛ nin ye an bolo ko kuranɛ ala subhanahu wa taala y'a jigin alakira kan sallallahu alaihi wa sallam ka n'a ka mantonw ma ko kuranɛ in ye fila de ye kuranɛ in bɛ baara kɛ parti fila de kan an bɛ min ye ani an tɛ min ye an bɛ min ye o de ye tadayunu ye k'i yɛrɛ kɛ diinɛmɔgɔ ye k'a fini don o ye fasadi de ye ka kɛ i n'a fɔ théâtrekɛla bɛ taa montage la a bɛ taa scène kan il se prépare non ko o ye sun seli jaka hiji k'aw m'a ye misiriw bi fa wa aw m'a ye alikaba bi fa wa aw m'a ye hiji kɛyɔrɔ la mɔgɔw ye miliyɔn ye wa mɛ dinɔ o ye fasadi de ye dɛ heyi ko filanan min bɛ yen kuranɛ filanan min bɛ yen o de ye suluku ye o de ye jogo ye o de ye diinɛ ye a bɛ fɔ de ma ko diinɛ dɔn ye tadayunu de ye o de kosɔn ko n'i ye alakira lajɛ sallallahu alaihi wa sallam a ye fasadi in yira a ka makansigi kɔnɔ
mais a taalen Madina a ye san 10 a n'a kunkan kɛ a bɛ ka nin yɔrɔ in de la kalan sahabaw kunna wa sahabaw bɛ kan ka o de pratiquer ɲɔgɔn nɔfɛ u bɛ ka ɲɔgɔn kɔlɔsi o de nɔfɛ k'u kɛ fila fila ye i kana to i kelen na pour que i tɔ kelen dɔ k'i corriger parce que ni kelen tora sitanɛ bɛ taa n'i ye ɔ an bɛ min bi nin na an bɛ min bi nin cogo in na ko de kosɔn i b'a ye misiri bɛ fa selibagaw la ni ale de bɛ seliba kɛ ale de bɛ sunba kɛ ale de bɛ hiji caman kɛ mais dis donc kana taa sɔrɔ a ka so kɔnɔ i b'a sɔrɔ denbaya man ɲi kana taa sɔrɔ sugu la i b'a sɔrɔ a bɛ nafolo min sɔrɔ haramu sira fɛ o de ka ca kana taa sɔrɔ a ka baarakɛyɔrɔ la a ka jugu i tɛ mɔgɔ si sɔrɔ min b'a tanu kana taa sɔrɔ nafolo b'a kun k'a bɛ a ka nafolo ni mɔgɔ dɛsɛbagatɔw jɛ de don dɛ la silamɛya ye comportement de ye dɔ in ye fasadi de ye dɔ kana n'a fɔ ko mɛ ka karamɔgɔ dɔ de ka kuma sɛmɛntiya la alislam kul ne tɛ mɔgɔ si ka kuma sɛmɛntiya n tɛ fasiku si ka kuma sɛmɛntiya ne bɛ ala subhanahu wa taala de kuma ka sɛmɛntiya ani alakira kota sallallahu alaihi wasallam i fasadi ɲa o ka ɲi mais i jilaja i kɔnɔna fana ka ɲa ka tɛmɛ i ka fasadi kan ko de kosɔn fɔlɔ sahabaw toujours u tun b'u yɛrɛ attaquer ko mɔgɔw bɛ kan ka mankutu ɲuman min ta ne la ne tɛ ten n tɛ ten a bɛ jɔ a yɛrɛ la o kosɔn a bɛ min kɛ dogo la a b'a yɛrɛ ɲangatali min kɛ dogo la a t'o ɲɔgɔnna kɛ kɛnɛ kan o rɔ sabali i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i k'i ka ɲɛnamaya bɛn ala subhanahu wa taala diɲɛ ɲinini ma toujours ni hakilina in bila i kɔnɔ ne ka ɲɛnamaya kɛkun ye n bɛ ala de diɲɛ ɲini a banna c'est tout court n ka ɲɛnamaya ye n bɛ ala de diɲɛ ɲini n bɛ seli n bɛ ala de diɲɛ ɲini n bɛ nin sinji tugu n bɛ ala de diɲɛ ɲini n bɛ nin baaraɲɔgɔnya in kɛ n bɛ ala de diɲɛ ɲini ne t'a kɛla pour que o tigi k'a dɔn n ye i laɲini ka kɛ o ye i ka ɲɛnamaya ko bɛɛ kɔnɔ i bɛ lafiya a faamu ko lafiya bɛ hakili ɲuman sɔrɔli kɔnɔna na a faamu k'a fɔ ladabu de ye adamaden min t'i sen don ko la ko min ma sara i la a faamu ko makun bɛ min nafa se mɔgɔ ma kuma a t'o ɲɔgɔnna se i ma siɲɛ 100 a faamu ko yɛrɛma jigin o ka ɲi kosɛbɛ o ye maabaw ka jogo ye a faamu fana ko maa t'a yɛrɛ bonya maa min ye dɔnnikɛbaga ye diɲɛ kɔnɔ i se bɛ fɛn fɛn na k'o mara k'o kɛ i ta ye diɲɛ masiri la a kɛ mais siga kɔni t'a la i bɛ bɔ a kɔnɔ don dɔ la o tuma na n'i bɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ don min na ko i jilaja fɛn fila i kana kɛɲɛ k'o sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ la n'i bɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw kanu walima mɔgɔw ka respect o fila dɔ la kelen soit mɔgɔw b'i fɛ sa ten walima mɔgɔw b'i respecté sa ten mais kana sa k'a sɔrɔ i ma nin fila dɔ la kelen sɔrɔ dɛ ɔ i k'a faamu k'a fɔ ala subhanahu wa taala ye tɔɲɔli haramuya a yɛrɛbakun kan wa a ye tɔɲɔli kɛ fɛn haramuyalen ye an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ i kana mɔgɔ tɔɲɔ dɛ wa tɔɲɔli la belebeleba o dɔ de ye ka i adamaden ɲɔgɔn ka mankutun tiɲɛ k'i adamaden ɲɔgɔn ka kɛlɛ nkalon kan i adamaden ɲɔgɔn ka yaala k'a ka lebumakow bila lɛfɛ kɔnɔ k'a yaala k'a sɔrɔ dalilu t'i bolo alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min ko n'i ye kɛlɛ kɛ nkalon kan i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ nkalon kan ko i bɛ ala ka dimi kɔnɔ fo i ka bɔ o kɔnɔ i bɛ ala ka dimi kɔnɔ fo i k'i sen bɔ o la wa ko ne maa ma ko n'i ye mankutun dɔ fɔ i silamɛɲɔgɔn dɔ la k'a sɔrɔ a tɛ ten ko ala subhanahu wa taala b'i bila radatul khabalu kɔnɔ i tɛ bɔ a la
fo ye kuma min fama fi ka segin fo baliyala di mana ka segi ka mangutunya ko ro alamade ni Allah subhanahu wa ta'ala yi nema fen do yi na fo telephone ala bara nyumona mimi nafa i yere ba kun ka dina kono mimi nafa i ka jien barawla mimi nafa i ka dina la charlila oluke nga fem me se ka toria se imanu nun sabado la kelena i yere mo janawla ibe kisi ya rabbi am Allah subhanahu wa ta'ala de ala kan kisi han yere ba kun toroma ala kan ke limani a joye ala kan ke tientigu ye ala ka hinanga tabawla ala ka yafakuma ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوزار من جامانا يوم يتبسيك بو خيرا لمن كرم يوم يتبسيك خيرا لمن كرم